Once upon a time, there was a little boy who fell ill. He had to spend his days in bed and was unable to move. He was very lonely and sad. The other children were not allowed to come near him. All he could do was to look out of the window. As time passed, he began to feel more miserable. One day, he saw a strange shape outside the window. It was a penguin eating an egg sandwich. The penguin squeezed in through the open window and waved to the boy. It then turned around and left. The boy tried to work out what had happened when he saw a monkey blowing up a balloon outside his window. After a while, more crazy-looking characters appeared. There was a rabbit playing a tambourine, an elephant jumping on a trampoline, and a cat wearing a pair of glasses. He burst out laughing. The little boy did not tell anyone about this. He knew no one would believe his stories of the strange characters that gave him so much joy. Before long, he got well and went back to school. While talking to his best friend, he saw something sticking out of his friend's school bag. The boy asked his friend what it was. His friend then pulled out all the fancy dress suits and disguise that he had used to cheer up the boy. Pada zaman dahulu, ada seorang budak kecil yang jatuh sakit. Dia terpaksa menghabiskan masanya di atas katil dan tidak dapat bergerak. Dia merasa sangat sunyi dan sedih. Kanak-kanak lain tidak dibenarkan untuk pergi berdekatan dia. Apa yang dia hanya mampu lakukan ialah melihat keluar tingkap. Setelah masa berlalu, dia mulai berasa kecewa. Pada suatu hari, dia terlihat sesuatu yang pelik di luar jendela. Ia adalah seekor penguin yang sedang makan sandwich telur. Penguin itu memasuki melalui tingkap dan melambai ke arahnya. Kemudian ia berpusing dan berlalu pergi. Budak lelaki itu mencuba berfikir apakah yang telah terjadi apabila dia melihat seekor monyet sedang meniup belon di luar tingkapnya. Tidak lama selepas itu, lebih banyak karakter yang gila dan pelik muncul. Ada seekor arnab bermain tamborin dan seekor gajah melompat di atas trampolin dan seekor kucing memakai cermin mata. Dia ketawa dengan banyak. Budak kecil itu tidak memberitahu sesiapa mengenai hal ini. Dia tahu tiada sesiapa yang akan mempercayai ceritanya dan juga karakter pelik yang memberikan dia banyak kegembiraan. Tidak lama selepas itu, dia beransur sembuh dan kembali ke sekolah. Sewaktu sedang bercakap dengan rakan baiknya, dia ternampak sesuatu yang keluar dari beg sekolah kawan baiknya itu. Budak lelaki itu bertanya kepada rakannya apakah itu. Rakannya mengeluarkan semua pakaian yang menarik
dan juga pakaian yang menyerupai yang telah dia lakukan untuk mengembirakan kawannya itu.